Lui des malades quoi. Ah ben oh, mais bébé t'en fera y'en couille. Anata, ou ben non, mais bon pas canana neni. Ah ben oh, mais bébé t'en malo y'en couille. Folité, il met ça, il doit en appeler des bali. Nyafo, ah ben oh, mais bébé t'en fera y'en couille. Anata, ou ben non, mais bon pas canana neni. Ah ben oh, mais bébé t'en malo y'en couille. Ni te sera pour la terre, quelle solution faut y tola. Ni tala mida, ni noche de petit. Un coup, avancez nega pour ma tuku ni bere pour para panera. Ni disuta gambara que sandu nega maligiri. Ne maligiri. Isi ni gala que se da ne tinha bebe na ne fono. Ni be poco que tinha wono ne disuta ni be no bala. Ni be no bala. A la vida mi nama tinha wono te de na boye. Sama ite malo, no ite malo. La meta a me se do car a la pena heretiye. A me heretiye. Nega yeda nuka bile tofu enteri. Shaben, achega janyona, iko chega jala ni baji. Ne ba ye yoro mi ni ye yo hagi ni bebe. Kodu ma barandeda, jodi bebe kule. Amen o, me bebe do fa ga yangoi. Angata, ubendo, me mo baka na nandini. Ameo, me debe toma lo yangoi. Folite, ibe sardi no na plate bali. Nyafo, ameo, me debe toma yangoi. Ata, ubendo, me bogo paga na nandeli. Ameo, me debe toma lo yangoi. Folite, ibe sardi no na plate bali. Nyafo, jugu ya kisi daga na ngabe kula kadoni noni. Bolo bolo la. Tige ka korotera figa ne isi ala wike ni bani maga ufetige na horo nyala Musa fuja logo konga ta here de si abekle farabana alini yere kuni di moma utito nu fere ni ma obi fara kini mi wallahi jugu ya ba mali masala man ake sabaliwa Enu ya bali mani masala ala tofe aya ha 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 enemy desendu kisima foni serama abeo bebe tofa ga yangoi angata ubendo memo ko bangana nandeli abeo bebe toma lo yangoi folite ibisa kino wana fulate bali nafo abeo bebe tofa ga yangoi angata ubendo memo ko bangana nandeli abeo bebe toma lo yangoi folite ibisa kino wana fulate bali Salam alaikum belebele de Paris dagantigi ale haji dani waliju dagantigi belebele wa belebele ante 20h là ante 18h là avec 14h de la France ko no joya do comme voilà kaboga foliga bele jeli toujours inte propre parce que beba do ga fo mvo ma ici ça sababu ke mura kunguruni dani de Paris alhaji de Paris waliju de Paris karamogo de Paris dani de Paris ɲɔgɔnna ma ca diɲɛ so sigi kabi ala ye n da n ye fantanden min ye n tɛ complexe dɛ i kɛra diɲɛ mɔgɔ ye mais kasikɛti tourne fɔlɔ n bɛ na ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ lini na ka foli kɛ bɛɛ ye cɛ o cɛ bɛ lini na bɛɛ lajɛlen muso o muso bɛ a bɛɛ lajɛlen surtout Amérique tiɲɛna muso ne yɛrɛ kɔrɔmuso Aja Madinɛ ka fɔ ka waleɲuman dɔn Dedewu Simaga k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bɛ yan ala ka mayi ni maaw ka mayi a ka foli bɛ yan Nasira Sago Faransi ka fɔ ka waleɲuman dɔn Jɛnɛ Sogodogo nin bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan
Wura Duzuz k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Asu Sangare aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan cɛ o cɛ bɛ lini na a bɛɛ lajɛlen Dan de Paris n tɛ fɛ ka don video kɛ bi n bɛ fɛ ka video kɛ fɔ sini de sini lundi o y'a sɔrɔ banaw nɔgɔyara o y'a sɔrɔ n voix y'a yɛrɛ sɔrɔ mais komi kow ka ca ne bɔra ka Abdou ka galon dɔ jɔ a la o don na o galon kɔnɔ n bɛ jisuma dɔ min fɔlɔ ne bɔra ka Abdou ka galon jɔ a la parce que galon min jɔra a la a ma diya a ye kunu a nana je pense que kunu waye kunu a nana a ye ne dɔgɔya mais Abdou b'a dɔn ne ye cɛ min ye Abdou b'a dɔn ne Dani ye cɛ min ye o dogolen tɛ mɔgɔ la dɛ o dogolen tɛ cɛ la dogolen tɛ muso la Dani de Paris i yɛrɛ ko ten ko kunfin min sera ka k'aw bloquer aw ka galon k'a bloquer k'aw lajɔ ne Dani don ne Dani min sera kalo 4 kɔnɔ ka Arasa tagabolo changer ne Dani don pendant 4 à 5 mois ne ye Arasa ka diɲɛlatigɛ k'a ka vie changer ne Dani don e ma ne dɔn de wa i bɛ dɔ fɛnɛ kalabancideya de ka di sɔrɔ ne y'a fɔ bɛɛ ye ne jogo ye min ye Faransi ka bon ni Mali ye Faransi maliyɛnw bi yan subaga caman bi yan ɲawaw bi yan minnu tɛ subagaw bi yan kamalenkɔrɔw bi yan cɛbakɔrɔw bi yan bɛɛ lajɛlen bɛ jamana in kɔnɔ yan n'i ko ko mɔgɔ sugu o sugu maa minnu bɛ maa minɛ k'i ɲimi a bɛɛ bi yan mais ne ye imposer cɛw cɛla Faransi yan Faransi ne ye imposer cɛw kan yan n'i ko ko Faransi kumakɛlaw ka bɔ k'a videomaniw ka bɔ i b'a dɔn Dani de bɛ bɔ fɔlɔ tɔw b'u jɔ ne kɔfɛ fura t'a la Faransi to ye n'i ko ko Europe kɔnɔ ko videokɛlaw ka bɔ ne Dani de bɛ bɔ tɔw k'u jɔ ne kɔfɛ a ma dogo o tɛ yɛrɛ fɔ ye dɛ ne de ye cɛw minɛ jamana in kɔnɔ yan k'a sigilen to jamana in kɔnɔ ka bula don cɛw la fɔ Amérique ka bula don cɛw la jamana wɛrɛw ka fɔ Côte d'Ivoire k'a sigilen to jamana in kɔnɔ ka Mali la trembler Dani de Paris ma ta fansi n sigilen to yan ne y'aw la bloquer ne ko nin ko ka galon in dabila ne ko de aw ko k'aw ye journaliste ye k'aw kalannen don aw ye dɔnniya kɛ ne ko n k'aw ka galontigɛ in de dabila maliyɛnw ye kala ani bɛ ko kalama o de tɛ kelen ye fo k'o de yira mɔgɔw la n kalannen don ani bɛ fɛn kalama o tɛ kelen ye n kalannen don ani bɛ kodɔn o tɛ kelen ye fo k'o wɔrɔ de fɔ mɔgɔw ye ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ kalannen i bɛ ko dɔ kɛ mais mɔgɔ kalanbali aw t'a fɔ a tɛ fɔ larabukan na koyi kuma in bɛɛ bɛ fɔ an bɛɛ ka todunkan de la a bɛɛ bɛ fɔ bamanankan de la kalabanciya n'a manipulatɛri n'aw ye den ye a y'aw ka discours bɛɛ kɛ français la an bɛ tila k'o fɛnɛ ta k'o fɛn kɛ a ye t'a fɔ maliyɛnw ye somaliyɛnkan na a ye t'a fɔ maliyɛnw ye a tɔgɔ fɔra wɔlɔfɔkan na n'aw bɛna fɔ an ye bamanankan de la o bamanankan aw ka manipulatɛriya minnu b'a kɔnɔ olu de bɛ ta k'a yira n'o yira la aw dusu bɛ bɔ aw n'u bɛ tiɲɛ an n'u bɛ tiɲɛ ko kunfin a donna tan mais e ko ko mɔgɔ min ye kunfin ye o kunfin o ye bloqué i ka galon sanfɛ munna i b'i da don kunfin da la kunfin min sera ka Arasa aw ko min ye ko Arasa min ye juriste ye nin don ne ye Arasa bloqué 4 mois 5 mois a filɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ e t'a kalama ne ye min da Arasa kan ne y'a fɔ a ye ko fo k'a sa a t'a nɔfɛ mɔgɔ kɛlɛ ne y'a bloqué pendant 5 mois k'a ka vie bɛ changer a ma kɛ yan k'a ka fɛn bɛ changer a ma kɛ yan ne m'a fɔ bɛɛ ko ne Dani tɛ cɛ tɛ se ka Arasa kɛlɛli ma nɔgɔ Abdou y'i tante Arasa la i ma se o caman y'i tante o ma se o mais ne y'a bloqué pendant 5 mois parce que a bɛ galon minnu tigɛ a bɛ fɛn minnu tigɛ ne b'a dɔn mɔgɔ nasuya min don ne y'a bloqué yan n'a bɔra côté côté ne b'a bloqué a ma kɛ yan a dimi kojugu a donna ko la ko minnu t'a tagabolo ye a filɛ a kaso la wa sini tɛ lundi ye kaso bonba direct bilahi ne ko 2020 kɔnɔ a y'a fɔ yan dɛ jɔn de taara tribunal la ka segin de 2020 maa jumɛn taara tribunal la ka segin i taara i ba kɔnɔ i taara i ba kɔnɔ aw m'o faamu hali bi ok
abriyan ye mi fo an ga lamɛ metla kana an ga jangina mɛ komi kalabanci deya de ka da ye mɛna o kelen metla ka la jɔ a la yen nɔ an ga lamɛ ok nyange mi fo an ga lamɛ kodɔnbali dɔ wulila ka ne ka video dɔ ta Clément ka ko la ani Rassa yɛrɛ ka video dɔ ta Clément ka minɛni na wala ko an ko sécurité d'état ka rôle y'o ye sisan k'an ye dɔ wɛrɛ fɔ an ko kunfin adamaden ni danga sugu dɔ donna adamaden kan a hakili bɛ tiɲɛ de. Merci beaucoup aw yɛrɛ y'a lamɛn o don na ne y'a ka video ta ka Rassa ka video ta ka bɛɛ décortiquer a y'u tɔɔrɔ kojugu parce que ne y'a fɔ n ko ko in bɛ kɛ Facebook sanfɛ a bɛɛ bi yan kalabanci t'a la dɛ ko in tɛ fɔ arabukan na an bɛɛ b'a fɔ bamanankan de la est ce que o ye kalani ko ye wa kalani ko t'o ye o e nana fɔ bamanankan de la i ye dɔ wɛrɛ fɔ bamanankan na o ye kalani ko ye wa ne ye kuma ninnu ta ka kuma ninnu lajɛ e ko kunu ta bi e ko ta ɔ ne nana o da ɲɔgɔn kɔrɔ o ye choqué i ka nkalon jɔr'i la i bɔra ko de ye kodɔnbali ko kunfin mais ne maa min ye kunfin ye k'i ka nkalon jɔ i la ne kunfintɔ ne ye ka nkalon jɔ i la en tant que journaliste e ko k'e ye journaliste de i ye journaliste i bɛ tila ka fɛn fɔ sisan c'est le plus grave o b'a yira ne o de kama ne ko k'aw tɛ foyi dɔn aw tɛ papaga dɔn a ko a ye journaliste ye journaliste min bɛ misaliya ta cogo la ɔ n b'a yira o la ne y'a fɔ ye dɛ i ma kalan tiɲɛ don mais ne bɛ min dɔn i bɛ sa i t'a dɔn fo ka diɲɛ wuli ne bɛ min dɔn e bɛ sa e bɛ ka ɲini livre kɔnɔ dɛ e bɛ ka tubabula sɛgɛrɛw ɲini livre kɔnɔ e bɛ ka Europe sɛgɛrɛw ɲini livre kɔnɔ e bɛ ka arabula sɛgɛrɛw ɲini livre kɔnɔ e ta ye e b'a ɲini de mais ne b'a ye ɲɛ de la a bɛ pratique ne ɲɛna de est ce que an ye kelen ye wa an tɛ kelen ye don dɔ la wagati dɔ bɛ se maaw bɛna fɔ ko ko dɔ tun bɛ yan ko Dani de Paris k'a wagati k'a ye kɛlɛ caman kɛ nin cogo la ɔ o don minnu ye ne ye a ma se olu ka taa kalan kɛ ne kan olu bɛ ne dɔn ne ye min ye mais dɔw bɛna ɲini k'a dɔn jɔn de tun ye Dani ye ɔ olu bɛ se ka taa fɛn wɛrɛ fɔ k'a sɔrɔ olu t'a dɔn o ni minnu ye ne ye o tɛ kelen ye ɔ e ye min fɔ an ka lamɛn i ye min fɔ an ka lamɛn kosɛbɛ a dusukun bɛ datugu ala y'o mɔgɔ suguw ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ala y'u danga de Clément Danbele minɛna e ko wayi ko non ko anw ye ko danga de b'an kɔ e ni ne danga bɛ min kɔ bɛɛ b'o dɔn e ni ne n'i bɛ danga den yɛrɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ e do fɔlɔ n'i bɛ hasidi ɲini ala ko ten ɲɛdimi min bɛ la sendimi min bɛ la ala barika belebele jamja sarama dafalen ni nga bonga ja belebele cɛ foyi tɛ ne i bɛ manaka fɔ ne y'o fɔ bɛɛ dɛ i bɛ manaka fɔ ne kɔfɛ mais ne jɔlen tɛ sɔn dɛ cɛw y'o valide jamana in kɔnɔ yan ne jɔlen tɛ sɔn parce que i b'a dɔn ne jɔlen kamalenkɔrɔ jɔlen ne jɔlen i b'a dɔn ko ne ba ye den wolo parce que ne ma surun dɛ ne ma surun ne ye kamalenkɔrɔ belebele jamja dafalen kana sigilen na video la dɛ n'i ye ɲɛ sigilen i b'a fɔ n ka surun mais ne ye den n'i bɛ kamalenkɔrɔw ɲini kamalenkɔrɔ gojogojow ɲini ne danni bɛ t'olu fɛ i b'a ye ni ala ye maanifin dilan maanifin dusukun ɲuman maanifin dilan maa min dusukun ka ɲi maa min ye maa ɲɛnama ye ala tɛ sɔn ɲɛna ka se san 30 40 na ala tɛ sɔn ka défaut bila la e ma 30 ni kɔ 40 sɔrɔ fɔlɔ e fan bɛɛ ye wo ye i ɲɛma ye i da ma ye i sen ma ye i tɛ ala ɲininka a kɛra kun dɔ de kama i dusukun ɲinima ye e bɛ ka dusukun ko min fɔ o to ye e de ma ɲi ne ko dusukun jɛlen e ɲɛ bɛ cogo min na ala tun tɛ sɔn e da kolon don cogo min na ala tɛ sɔn sen kelennin bɛ ko e sen ma ye cogo min na ala tɛ sɔn bilahi ni ala ye fiɲɛ bila la k'i kɛ ɲɛ kelen ye o kun ye mun ye k'e kana se ka diɲɛ côté bɛɛ lajɛlen ne ye diɲɛ côté bɛɛ lajɛlen a ma ɲi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ma ni ala y'i kɛ dalankolon ye o kɔrɔ de ko kuma bɛɛ bɛnnen tɛ e da kɔnɔ parce que e da ni cɛ ka jugu souvent i da de kɔnɔla in de cɛ ka jugu ala ka masaya ala ye nin de kɛ ni ala ye kɛ sen kelen ye o kɔrɔ de ko e man kan tɛ ka se wɔrɔ bɛɛ ni e sera wɔrɔ bɛɛ e bɛ fɛn caman ɲagami ala i ka sen kelenya kama ala de y'o kɛ mais ne danni dafalen bɛ turulumɔni kɛ n dafalen don
côté bella jennifer billahi imai enne tekili tellement que danga de beko ne dani ni ne laje ne che o chekele ne ni maoma kelela que ça soit me comment mena mata sigide ku kana ndeme kelela de ne mata groupe fait aina ndeme kelela mbe do ko kelela j'ai pas besoin de ça parce que ne be kele o kele ne ba be décider wa ne be fait on fait que ne bo be assumer fene il faut bien savoir ne be fait on fait que mba be assumer mais fait on fait que mba be décider il de la ga ne tale groupe koro et mo du me comment ta fait anga kele ga ngara sakata ou iga karsa beta non j'ai pas besoin de ça mais et desera arasala o biba ta kibita to ni arasaka ou iba to shudu o auga o ça de o fami ye mami buruja ka fembela jelenga ni be yafa de la fa yafa de be continuer ga kele le reste là non il ne sera faranyo c'est pas possible Monsieur a dit qu'on la chocolat. Monsieur a fait nos chocolat. Mais il faut qu'il n'ait quelle façon que non. J'ai pas besoin de ça. Au débat on est. Au danga mi be no fait. Danga me no fait. Imba ye e blara politique mo no fait. Que journaliste. Ne ka journaliste fantande ngo audu. Mali la non. Sur le français journaliste ça va. Au danga mi be e no fait. E baka mo mi ka kelege no e arasa o arasa kele ne ta donné e ba kalama o arasa kele dabara de konema ko logement social min dire mama ibe ka mo ya de ma kale aka logement social soro etanye ese ne ba kalama ne ta kalama o arasa kele ne konema itara gitoro min ka dongele ko gitoro ma da fo ya fe o gitoro da o projet be mami bolu chay to bara ne kono o projet be mami bolu arasa ko de bi financer chimani negela akera wa make et danga de ore mini korofone yaw warasa kele ibe minga kelela de ore mini korofone tiero wachete ha ko itara gitoro dog ma gitoro no da kay fenge ni ben de cerveau nu bora kata gitoro ko keleke o projet gumbe me mami bulu ko de biso shimana ore biso negela ne so joka étage joya hali bi de be étage jola Halibi, amedum na kumbi. Ne baka eta jojo. Mene matanjo chedala, negeja, matanjo chedala, shimandia, me e danga de ebe giribu yala bako e ko kawnye danga de. Otene mo wache. Ne matanjo mo shi dala negeja, matanjo ma shi dala shimandia. Mais ebe fadin sa ya na figi diala soit de ça que abdou nyangi mais ebe ne do chemi abege chemi na kata o chete mami ya kene la kata musote ne bula do bela sanjoli ne baka bula do la kawye journal sui angala me Clément Dambélé Menena, quelle était la question? Est-ce que sécurité d'État quand on Clément Mene? En gros, sécurité d'État peut intervenir partout et à tout moment contre n'importe qui. Ikera Maomaï. Donc, comme on a Clément soutenu, il a fait un rasa soutenu Tomi. Go Clément be complot mina au prévu benere tege kono sécurité d'État kotoé. Moi-même j'ai dénoncé ça. Rasa taille mounier, ko don muso, ko ka seroma, ko est plantique. Encore essayer comme Mumbola. Comment bien dit. Depuis quand essayer bien intervenir là? Merci. Bon. Ibina do, quand nous ne manipulate, ali manipulation à Tissala. Alors, Kilima Binena, attends un journaliste, ni ma yere wele ko journaliste. Journaliste yamaralendo. Ni ko kera jamana kono jamana koka nyana ka dado la aka nyini ka don kana na tiere ka don ma o journaliste ka bare ako kilimanga affaire la ale a dado la ko dossier ko be ba ale yere bolo ko essayer que les kilima mine ko me kalima arasa defa ka fo kaka duguci da kuma imo de yira kalima arasa defa ka fo ko arasa kalima dado arasa ka affaire la comme quoi a fara ko arasa be fait ka jamana parce que avait fait qu'il saute au courant ko arasa ni bubu no be fait ka jamana déstabiliser kalma arasa soutenir au kade ka fora akoko doko
ko k'a fɔra ko karamɔgɔkɛ ko o ka muso ko arasa minɛn'o la d'accord an ka taga a bɛ fɔ nin ma ko journaliste en tant que journaliste avant e kana k'a fɔ ko dɔw ko journaliste man kan tɛ k'o fɔ journaliste bɛ se k'a fɔ hali n'a sɔrɔ i tɛ yen mais i t'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'i informer journaliste yamaruyalen don i ka source ta yɔrɔ min na e kan k'o fɔ mɔgɔw ye ɔ an y'a ta nin source la nin tigi fɛ n journaliste ɲɔgɔn dɔ don an bɛ se ka taa a fɛsɛfɛsɛ ye journaliste kan ka fɔ k'a ɲini k'a dɔn yanni ka kuma yanni ka don kɛlɛ la o y'a sɔrɔ n y'a ɲini k'a dɔn yanni k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ ka muso ko karamɔgɔkɛ balolen don en tant que journaliste hali n'a sɔrɔ o man di e kan k'o ɲininka ka tila ka ɲininkali kɛ en tant que journaliste k'o ko ɲɛɲini k'a dɔn est ce que arasa minɛkun y'o ye yanni ne ka kuma depuis journaliste b'a fɔ ko dɔw ko nanfigiden don o tɛ journaliste ye dɛ o ye kalabanciden ye. Nous devons, quand il y a des journalistes, quand il y a des gens qui face moi, ne dani, on devait être d'abord. Ne vous l'avez dit, on devait être d'abord. Quand il y a des informations, on est journalistes, ne vous l'avez dit, on devait être d'abord. Journalistes ministres, quand doko, quand amène, journalistes mako doko, il faut la main, et vous la main à tami. Attends les journalistes. Yamaralendo, les presse quartier bibolo, qui gata donia nini, kata hera nini, kata kibara jelo nini kanadama, o de bi sigle to go doko, juguya kumatewa, o ko do yo, kaunye mo juguye, aleta de bi juguya kumado. Ah, kale adado de la. Journaliste Mali kono, hal na foré comme Mali. Depuis quand o te essayé al na fara ko jamana ka milliard jurube dollar. Ay jamana tere, ko do ka milliard jurube dollar. Essayez Magotola, essayez Badadola, essayez Magotola. Après, essayez d'abord faire minani jamana chikoui. Tout le soube jamana kono, bandi modèle d'obe jamana kono, et essayez d'abord code là. Allez, pardon, mais comme quand il y aura là au calabanchi dea, avec faire la monnaie fort, quoi il connaît, quand fera de gros karamoke moussou. Comme nous pouvons faire ça. Parce que dans le temps, bolo ka boni tient kara dinamati. Femi ba bolo fo yore ta bolo atsaka tiela bokana fagala fode ko karaboke musu kale komando de la comme kalima fo kwara saka jamana chiko abe fego o sujet de yelema kwara sa ka jamana chiko ani bubu kwa ikono kale alemo kona de ko tede comme ko karaboke musu ko afara ko essayer barka maba eni ala ni kirache jura simi yere ba fo ka fora. Ok, on a la main. Donc, on a un côté. Ko kurita de tumbe sena ko dine mogo do bala ko sorasi do bala. Ango me sorasi me minena ko sorasi ma minena. Gendarme ou bien police me minena ko fana shima minena. Ngo radio barakela drone bina kurita kewa. Ango ante la. Depuis en fait ibado. Ko do fene ko coup d'état de kunake ko sorasi do bala ko dine mo jo bala kale ko sari ibe nunu do kale ko sorasi jume minena dine mo jume minena wa ale ma nyani de kare kono kuma journaliste de bitota ki sigi ka jamana nyemo dogoya ani jamana barakela dogoya nunu ko le ni magaru la ko ay ko presudu mais femunu do so foite nyamo deundu ko presu foite Mamu be kare kono kumata kulisi jufara barota gerena barota sukukona barota kibo terete jamana ko do kote alors que e ba fu yere ma ke journaliste mais e ma wuli ga ta nyeni eni ala ni kirache e ma wuli ma ta nyeni jamana e jamana dima ki ka ta ga nyeni ka kibara jele no nyani ga kuma o ma fa wiwa ngo fora wi o ma fa awiwa mais de ebni sigi i ko kili flaka i da kolonka i nyekeleni ka senkeleni ka den naga sire barka baneka hasidi denka de be ministre e ko ay ko non ko do fele koti o de bene dabala bawa ko la do koti c'est comme arasaka siga juga radio sola amata farabugu amata titibugu amata katibugu amata same amata lasa kata jemina ino o de ministre ko farabugu ni sarata ni donata qui sigi Bamako téléphone na kibara dila kasoro e ma déplacer aw ni ala ni kirachi ayo ndi jatemne nunu nyona de bangele no mali ngono ida wali be ba mo sali afla ministre du nale gi sigi ga biro ko kibara juma bayangara ira ga wudi ga se bayangara jenumbe e degumbuga
c'est Bayangara. O wulila ka taa Bayangara. Arasa ye nin bɛɛ kɛ a ma se Farabugu dɔw yɛrɛ mɔgɔw da la Farabugu k'i sigi Bamakɔ e ma wuli e ma déplacer e ma taa kibaruya ɲini ka t'i ɲɛ jɔ tiɲɛ kan ka taa tiɲɛ ɲini ka na e de b'i sigi Bamakɔ k'a firiya la molobaliya la Bamakɔ k'i sigi radio so la nafigidenya la k'i dabara ka bon i nɛn ka di ka sɔrɔ ka na bɛɛ lajɛlen buruja ka bɛɛ dɔgɔya ko tiɲɛ bɛ bolo k'e pɛrɛsi o pɛrɛsi non k'i bɔ wayi quel pɛrɛsi o ye journaliste jumɛn c'est comme da baraba minnu bɛ yen nɛn baraba minnu bɛ yen kafiri minnu bɛ yen ko ouverture média a bɛɛ ye kelen u sigi anw ye kunnafoni dilaw ye aw bɛ kunnafoni jumɛn di k'i sigi Bamakɔ i fan kariya kan n bɛna taa ni pari n bɛna Jimi i min fɔlɔ i min e b'o faamu cogo di an bɛna o ye Aburiyange a ye kuma min fɔ Aburiyange yɛrɛ ye jɔn ye a fɔra banninikɛlaw y'aw bɛ bloqué yan maa o maa bɛ banni kɛ ne bɛ bloqué ɔ a ye Aburiyange lamɛn yan a o bɔlen Idrisi Kanapo ale yɛrɛ bɛ Aburiyange ye mɔgɔ nasiya min ye a y'a lamɛn. Voilà donc balma Facebook jama o salam alaikum o balma ke Idriss Martinez ko ne po kase o ka 3 minutes pour mieux comprendre là ni ye vidéo kunguruni ka adresser maula munnu be kan wele sogoma klegan fe ani choufe kute ka Abdou Niang taburo famu tukuni ko Abdou Niang kelengeli de kelendo bi rasbati ka défenseur des réseaux sociaux sans fait kuma se ko famu je vais vous expliquer en 3 minutes pour mieux comprendre. Il faut qu'on fasse un droit de don. Niang ne défend pas Rasbach. Niang défend une alliance. Au alliance est du main, au toro, au boubou sisi. Mena hakilina jingawi, en 2018, Mamina Amara Bachil Wulila, Kata Rasbach fait Kanana Yafadilla. Ne Idriss Boranya fo yongo Yafadilité, c'était l'hypocrisie. Moi parce qu'on a intérêt de Bena. On ne Soumaïla Sisi, Alaka Hina, Alaka de Rosuma. Nous bébé fait Katouriko, bébé fait Regaka présent, Orela, Atara Yafadili. Wa domina Rasbach ko ku bora Soumaïla ko nya fo yongo amara plaka bora stakama odun akera bi abi WhatsApp groupe ko na be karasta buruja fam perfect donc Niang ne défend pas Rasbach Niang défend une alliance ni jumé parce que Nia Foyi Ngoboubou Sissé a été le premier ministre le plus nul de l'histoire du Mali alé nana achat de conscience développé Mali kono donc problème que la jumé diko itiani bare do mado kini mona kanamo kubina nanta ka kini na kono fa wakati mina diko nani senke ka nanta kabo kini jalan sigile mu goro sisan donc a egra de benini kana ufa o folo join Rasbach flana join ouverture média sabana join Abdou Niang o de lay bay hal fatoke itemeto ni dofo diko ma ouverture média mo biti ko ki je kan laisse ko plateau sans fait pour ki ga diko buruja burujali kunye jumeli burujali kunye ka diko kanubo malien de sukuna jani 2022 parce que diko est un poids politique au Mali beba don tant que diko be fian sama kabla 2022 boubou tsekana fangala nous devons boubou ga mission continuité de là pour que le management blayerom na ni boubou na ka président o se ka management tay kelen kumbe fleni sinon beba don ka fo ko diko era en personne kelete anga mela kuma kelen de fawi fin fleni bi kube ga diko kele c'est des personnes nous tumbe fantan ka kuma la c'est des personnes nous tumbe ka fantan ka keleke nga wiye fantan ka kelele tuyi ka taga management na boafi ani Boubou Sisi bo diko na no fantan kele nga kuma di tant que fantan ka kuma de be ka buida fantan bi tukiko ma fongo fantan ka ko nga be diko bisukuna de nga ko ni bada tant que abada fantan bi tukako parce que fantan ko kulu mako be mogoladi mo menu la soulager ka o ka hake fui donc nene tun bolo ka fo aw ye aw balma ke Idriss Martinez ko pour aw salam aw ya me aw bora ani Idriss ka kuma la men kele taw kuma ñendi ne ni fayande mo kele bela jele bubugoy Aburiyange nga wuli ata abbe bubugoy o bubu odum boli me ouverture média o ga anya fuye ngo bubu ye ouverture média sa
parce que contrat dɔ signena o ni Boubou ni ɲɔgɔn cɛ a digir'u la mais aw bɛ contrat signé ka tila k'aw bɛ mara da aw n'aw ba cɛ anw y'o den ye yan anw y'o den ye ko non n'aw y'o découvert kɛ k'anw t'o fɔ aw ni Ala cɛ aw tɛ taa télé la aw tɛ taa foyi la aw bɛ téléphone ni Facebook de sanfɛ anw bɛ Facebook de sanfɛ aw bɛ se ka kuma kɛ ka connerie kɛ k'anw t'o fɔ k'anw t'o dénoncer mais an bɛ taa min aw ni Ala cɛ o den ye anw ye o den ye anw ye den minnu bɛ mara da anw ɲɛ la o den ye anw ye ko n'anw y'o ye anw t'o kɛlɛ kɛ ouverture média arasa min ye mɔgɔw dabala ban Boubou mɔgɔw tulo bɛ ne la Abdou Niang ye Boubou ka mɔgɔ de mais ani Boubou kɛlɛla fa bɛ Boubou dɔgɔya bi e ko barika t'anw na e ko k'anw ye dangadenw anw ye dangadenw ye Abdou Niang anw ye dangadenw ye mais ne ma boli politique mɔgɔ nɔfɛ dɛ politique mɔgɔ foyi tɛ ne taara min nɔfɛ ko 10 € diya 20 € diya ni diya o politique mɔgɔ tɛ e y'i ba baara ma fugaridenya hali logement sociaux k'a kasi ka tila ka dɛsɛ ka tila ko o sanfɛlaw ni o wɔrɔw dɔw ci k'a fɔ k'i b'o dilan min bɛ k'i financer nɛgɛ la Chima na ne m'a fɔ dɛ Arasa de y'a fɔ ne ye sinon ne b'a dɔn ko logement sociaux b'i bolo Arasa ko k'ale y'a ka logement sociaux sɔrɔ 2014 ale yɛrɛ ta o y'a sɔrɔ étage mondial fila nin y'a bolo Sɛbɛnnikɔrɔ a y'anw ka wari minɛ ka to n'i ye Arasa i b'a ko non ko Gerebu fugariden kɛlen don an ka wari bɛɛ minɛ ka don étage mondial la Sɛbɛnnikɔrɔ a b'a yɛrɛ kɛ fantan ye a fɛn tɛ Arasa bolo a ye ɲ'a ma fɛn min b'a bolo i kabila bɛɛ lajɛlen a t'a bolo fɛn min b'a bolo i kabila bɛɛ a t'a bolo a ye wari min suyɛ mais Arasa wari n k'a bɛ tila ka Arasa ye ma foyi faamu sa Abdou Niang e de bɛna fɔ ma k'anw ye ko dangatɔ e ni ne danga bɛ min kɔ e t'o dɔn Abdou Niang ne bɛ maa min balo a ma se kuma la ne bɛ maa min balo Ala barika la Ala y'a bɛɛ balo diya n tɛ taa nafolo suɲɛ dɛ waso tɛ dɛ étage mondial an b'u wuli maa si ka dɔrɔmɛ t'a la an ma taa maa si ɲininka nɛgɛ la an ma maa si ɲininka siman na e ni a dangaden logement social min kan ka di fantanw ma Gerebu ma ni ATT nana n'a projet e fugariden ni ne ye jeune ye denmisɛnnin fantanw jeune fugariden k'i ban baara ma k'i ban fɛn bɛɛ ma ka i ban baara ma ka dugukolo san logement social musow de n'a ka kan fantanw de n'a ka kan jeune n'a man kan e bɛ taa logement social de minɛ maaw b'a fɔ ne ye ko Dani mɔgɔ caman b'a fɔ ne ye i ka dossier don logement social la n ko ne barika ma ban fɔ logement social ne ma s'a ma c'est à dire j'ai pas besoin quoi n bɛ so kɔnɔ kalo o kalo ko n ka 30,000 sara 20,000 o tɛ luwanse ye ko ɲani san 20 cɛ san 30 cɛ o tɛ luwanse ye o tan tɛ ne bolo n halala n yɛrɛ bɛ n débrouiller ni Ala ye n se kɛ min ye n b'o jɔ mais i bɛ logement social kɔnɔ ko wayi ko non ko logement social i ni mɔgɔw aw bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ so bɛɛ couleur ye kelen so bɛɛ jɔcogo ye kelen e b'i waso jɔn na e bɛ fɛn fɛn o tɛ ne t'o kɛ ne tɛ don o nation la i mana bɔ ɲɛ b'i ka so da bɛ cogo min na i voisin ta bɛ ten fo carré ni kunna o bɛɛ ye kelen subhanallah a ma kɛ kan ye o tɛ kan ye han hɛ belebele de pari o tɛ kan wallahi ko logement social so kungurunin i jɔlen to dɔrɔn i b'i tɛgɛ da a béton na sanfɛ so kungurunin ko logement social hali faransiya ne ma sɔn tubabu ka aide la ne Dani mais ne ka droit caman de bɛ tubabu bolo yan mais j'ai pas besoin parce que ne ka teli a ma tout près suro dɔrɔn gɛrɛ na ne ni dɔ tun b'a kuma la ne ka teli a ma ne Dani kabi Ala kan da tubabu ka aide jamana in kɔnɔ yan ne san joli ne n'u ka droit ka kan n ka droit bɛ yen mais j'ai pas besoin ne ka teli a kow ma ne bɛ min kɛ na ni papier nin ka taa nin déposer an bɛ wariw vider a donna ta a bɔra ta ne ka teli o ma o b'a sɔrɔ ne taara dɔ wɛrɛ ɲɛɲini côté wɛrɛ bɛɛ ta tɛ ne bolo ne de bɛna taa ko logement social ne de bɛna bɔ k'an sigi ko logement social jeune yi sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ fugariden ka taa logement social minɛ i m'a di musow ma muso minnu bɛ jago kɛ olu ka sara dɔɔni dɔɔni aw bɛ taa logement social aw bɛ boli politique mɔgɔw nɔfɛ ko logement social e bɛ n'i jɔ ne ma ko anw ye fugariden c'est à dire ko danga b'anw kɔ e bɛ n'i jɔ k'anw ka jugu ko hɛni kabi Ala ye ne da hɛni tɛ ne la
Depuis Allah est dedans, ne m'a pas éliminé. Arasa filɛ cogo min na n'i y'a ye ne bɛ ka arasa ka taa kun dɔ de don n'i y'a ye ne bɛ ka suru arasa kan kun dɔ de don parce que ni maa y'a yiri la k'a ye subaga ye i b'a yira la k'e ye ɲagwa ye sinon maliyɛn bɛɛ b'a kalama ne ye min ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne ye min ye arasa filɛ état min na maa fɔlɔ min malgré an kɛlɛla maa fɔlɔ min bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ k'a soutenir a ka bɔ o ye ne ye parce que ne tɛ mɔgɔ to gɛlɛya la k'i soutenir mais arasa y'a yira ko n tɛ danni yɛrɛ nin fɛ n tɛ jɛnɛ nin fɛ n b'u si la tunu diɲɛ kɔnɔ c'est pour cela ne fana y'a yira la donc n b'a si la tunu yan'a sa don cɛ n'i ye mɔgɔ lajɛ arasa ye juguya to anw sɛgɛrɛ k'an ka mɔgɔ dɔw minɛ k'u don kaso la ka plainte tigɛ jɛnɛ kan depuis ne ye n désiré a filɛ yɔrɔ min na hali n'a sara hali n'i y'a di ne ma bi kasɔrɔ koko ka kara ka mun bɛ se ne ma parce que ne b'a dɔn mɔgɔ ɲuman de tɛ maa ɲuman de tɛ ɔ e de bɛ na e Abdou Niangi mɔgɔ molobali n balimaw Abdou Niangi ye nin kafiriya kumaw ani min ni kafiriya kuma molobaliya kumaw a ye ninnu caman ani mun de bɛna kɛ a ye min fɔ kɛlɛ wulila min nɔfɛ a video bɛ min n'a bɛna fɔ ko video ninnu bɛ min fɔlɔ video bɛ min aw jɔ kɛlɛ wulila video min na buwa yɛrɛ sanama ne ye buwa gosi tellement ne ye buwa gosi buwa yɛrɛ sanama a bɛ casquettew don a bɛ chemisiniw don sisan a kɛra rappeur de ye rappeur yo Iba one number one buwa sisan nama a bɛ casquettew de don sisan komi ne ko n ko teliw b'a kun na ne ko teli bɛ buwa kun na n ko buwa kunkolo n ko i ma ye n ko subaga don buwa sanama a yɛrɛ bɛ casquette de don a bɛ chemisiniw don ka na sisan a bɛ ne sigi forokiya tɛ don bilen dɛ a bɛ chemisiniw de don ka na Iba one te sugoromani buru kalamani ha buwa sugoromani ha ala buwa bɛ casquette de don sisan ha buwa rappeur ha 50 cents tellement ne cɛkɔrɔba gosi a ka terigo la sisan a taara casquette de san k'ale kunkolo tɛ bilen ko cɛ ni n tɔɔrɔ boy awe ala ala ko a ye n tɔɔrɔ maliyɛnw maintenant a filɛ kuma bɛ min ni Abdou Niangi ka video filɛ cette affaire a filɛ a ye min fɔ secrétaire état ka ko la cette affaire aw minnu b'a la n'aw t'a dɔn fɛn min don a y'aw hakili sigi a ka taa aw sigi k'aw ɲɛma da k'aw tuloma da o hɛrɛ ka bon aw ma aw bɛ nin pankacun fɛn fɛn na la sécurité d'État u t'a dɔn hali ko aw bɛ mankan na fɔlɔ mankan ninnu est fɛn na influence kisɛ kelen la ese n'a pas besoin a tɛna fɛn bɔ u ka fɛn na et en même temps a y'aw sigi aw k'a lajɛ ko tɔw bɛna kɛ cogo min a ye sigi k'a lajɛ donc la sécurité d'État kunfinw tɛ min kalama compte rendu tɛ olu ni mɔgɔ cɛ ni président de la république tɛ u tɛ compte rendu kɛ mɔgɔ ye an ye kunfin dɔw fana ka kuma mɛn ko mɔgɔ ma informé depuis quand aw y'a ye ko AEC ye communiqué kelen kɛ kabi Mali sigira fo bi aw de la ka communiqué. Bon d'accord e ko AEC ma communiqué kelen kɛ nin kɛra Kilimanta la mais munna e bɛ bɔ k'a fɔ ko AEC de taara arasa minɛ ni comment ni karamɔgɔkɛ ka plainte ye e ni ala cɛ e b'a dɔn AEC min maa minnu tɛ communiqué kɛ ni mɔgɔw y'o fɛ e ɲɛnɛ ko karamɔgɔkɛ ka plainte depuis yen nɔ e ko non ko sisan ko AEC ka information tɛ nin ye e m'a ɲini ka dɔn foyi foyi parce que o don Kilima fɛnɛ hɛni b'i la e ka kow ye hɛni ko ye i m'a ye ala y'i kata parce que ala y'i kɛ mɔgɔ ye a m'i kɛ mɔgɔ dafalen ye n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ mɔgɔw ma fɔ yɔrɔ 100 de b'i la ala y'o e k'o de e maa min ko se AEC ka
secrétaire d'État oli ka gino kibaruya o tɛ bɔ comment ça e bɔra kalama cogo di ko karamɔgɔkɛ ka ko de y'a to ko oli nana Arasa minɛ ni e den qualité modèle jumɛn soi-disant journaliste e mun den modèle ye nin den modèle ninnu de ko ninnu de Mali journaliste ye i b'i da i b'i yɛrɛ ɲininka souvent quoi ni ninnu kɛra Mali journaliste ye ko ninnu bɛ taa kibaruya ɲini ka na da aw ma ko ka informer fo k'aw sa aw bɛ coron ka taga di n'i ye ninnu lamɛn Ala ka barika don Facebook la dɛ n'u y'a nkalon tigɛ cogo o cogo an bɛna mɛn maliyɛnw na kunun ka yira maliyɛnw na ko tiɲɛ tɛ fɛn min tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ o parce que bɛɛ b'a dɔn e yɛrɛ ko an ye kunfin modèle min ye jamana in de kanu banna o de kama aw tɛ nkalon tigɛ aw ɲɛ dɛ n'u y'a tigɛ cogo o cogo an b'a nkalon jɔ u la u bɛ dimi u dusu bɛ kasi u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ Dani de Paris belebele de Paris Ale Haji de Paris Waliju de Paris ala iman don mais ben do fene de kalama chere kadi abrunya sne ben don gojugu wallahi ben do tellement ka male ona ibi sigi ka nuna be ko journaliste do ala kini ci kunu ka kuma kelenta ame nyogo do kunu ka kuma kelenta u ka kuma kele karata ki be barake na tie se kelenta buda u balo nyini cogo de fleni a begara fuwari denye ni u balo nyini cogo di jamana kono nimi jamana ko mina fota mba fota mbe kumata mbe wele doni mbe duanda ni wati la sorosu ko ni be jamana indeme ga deme me ka kule ko doni debe doida foite doida fugari debe wuli ga takadi foite doida kono doni don da kono ka beke bere kero ye jamana ngono a bebini sigi akuma ka so chete ute chinye fa wene fembu arranger kon no journaliste yi fremna si o journaliste nyegeleni journaliste dagulo journaliste malien ou de flede metagami mena o Arasa avec quelle la Arasa mi nofe o Arasa kabi ala o Arasa jato da o make mo fe e danga de abdunya ndega be ga logement social ko kalama o Arasa du ndega boa kalama ko logement social ko be bolo o Arasa du nega boa kalama mo mege deme ko jo mi gitro marché ko membulu ale de abbe fode Arasa anyona nan fikite che soni de ba kono ka wobe wa hasiria ale ka logement sosoni étage mun wale Arasa bulu mais ka logement sosoni o nyengo ya balila aw ali ala yɛrɛ bannen do aw la ala bannen do aw la parce que aw ye hypocrite ye ɲɔgɔn kɔfɛ masa yɛrɛ bannen do aw la i m'a faamu ala yɛrɛ bannen do aw la sini sigi dɔrɔn parce que mo tɛ se dani mɔgɔw bolo bilen an ka bɔ dɛ an ka taa tribunal la dɛ ayi na an ka taa Arasa soutenir dɛ Mali tribunal o kun ye 2017 o tɛ bi ye dɛ cɛw cɛ bɔra ka taa tribunal fa juge b'a yirila aw mana wa aw tɛ cɛ ye wa aw ka kule tɛ wa nin y'a tatɔ ye juge da ye ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn ka bɔ dɔrɔn ka bereni mɛ mini ka bereni ta dɔrɔn wala of article 47 ka mandat da ka direct kasobonba juge bɛ wuli ka taa ka bɔ kɔfɛ dani fɛ dɔrɔn aw ni polisiw ni gendarme de bɛ ɲɔgɔn na olu b'a sɛnsɛn fɔ yen fɛ hɛ sini y'a bɛɛ lajɛlen ye ka Yusufu kungana tato ye kaso la ta Yusufu kungana billahi Yusufu kungana Kuyate ba ita do refile tato fileni ni beta ni wari gata de suna blogu 3 mois de ni beta ni wari gata obi charge ki bla blogu de la billahi depuis sisa aita blogu sande aga mo ne ba mi fawye aita blogu sa depuis sisa billahi aita ka blogu sa aga ta ka blogu changer uga la blogu nyama la aga ta changer depuis sisa ne ba nya fawye de depuis sisa mais awe klaba fone ya ko aka me worom na kanye blogu changer aw yere betla ko na no war ko mai kanga war fara nyo kanga blogu changer billahi atalen flagui chain talen ne fleneta mandat dépôt international bloc 3 changement bloc D eh ala ese ne mori dawma ese kuma wa necha kuma tanche ese ne mori dawma nete mo dawma kuma tanche
kuma foyi ta ne ce billahi ni ya tagalen de ta fura yɛrɛ ta la fiyewu e kunkolo tɛ baara kɛ wa maa min bɛ bila ani maa min tɛ bila e kunkolo tɛ baara kɛ hali sini a ye nkalon min da a ye jujuw kɛlɛ yan ka jɔnmaya kɛ avocaw la ka jɔnmaya kɛ jujuw la o ka mandat dila o juge kelen ma Bokeh Palana pour éduquer ne b'aw lajɛ ne bɛ yɛlɛ aw ma de quoi bilahi ne b'aw lajɛ tellement aw ye gawaw ye aw kunkolo tɛ baara kɛ aw bɛ tila de ne bɛ kuma minnu fɔ aw bɛ tila ka na ko awɔ y'a ye diyagoya aw bɛ tila ka na segin fura t'a la o c'est ça surtout a ka ko bɛɛ min bolo la ilaha commune 3 commune 3 ye tribunal ye ale tribunal ma ɲi dɛ i taara dɔrɔn u y'i kɛ kulun kɔnɔ olu mago tɛ diɲɛ mɔgɔ si la n'a y'i diya mali bɛɛ ka bɔ k'i ni jɔ u da la olu b'u ka baara de kɛ direct jama t'olu la influence dɛ ni jama yɛrɛ bɔra dɔrɔn olu b'a yira jama la ko bon aw tɛ foyi ye olu b'aw bila direct mandat direct demain à partir de 14h mandat u bɛ mandat ka Yusufu Kungana kan o ye danni ka kɛlɛ bannen ye ne tɛ kuma aw fɛ bilen ne tɛ kuma arasa ko la bilen foyi hali ne tɛ video caman kɛ bilen maliko n b'a sujet n bɛ to ka kuma dɔɔni sinon ne tɛ kuma arasa ko la bilen ne tɛ kuma CDR ko la bilen ne da tɛ to aw tɔgɔ la ne da tɛ to arasa tɔgɔ la ne ka foyi donc ça va quoi ça va c'est comme ça je sais qu'à tes chouilles moi jamana tagabolo kaɲi an y'o fɔ yan ko transition an b'a soutenir depuis au début aw ye bɔ kɛlɛ kala bi depuis au début aw nana n'aw hasidiyaw ye k'aw bɛ transition ye k'aw b'a la bi ɔ bɛɛ b'a kɔnɔ sisan Haidara yɛrɛ kuma na Haidara b'a kɔnɔ Haidara nana fara an kan sisan a b'a kɔnɔ a b'a nɔfɛ an ka Haidara lamɛn Haidara bɛna min fɔ an ka Haidara lamɛn n'a to a ka corrompe dɛ ayi Allahu Akbar n'a to a ka corrompe dɛ ayi Allahu Akbar président tɔgɔ de ko Bandaw Allahu Akbar a b'a fɔ Bandaw ye ko a kana sɔn a ka corrompe ko baara taacogo anw ɲɛ bɛ min na o ka ɲi Allahu Akbar a bali foyi ti jamana in jɔ ni laadiriya tɛ siga t'o la sécurité a y'a jago Allahu Akbar u ko k'u bɛna vote labɛn ko nkalon ti tigɛ a la namara t'a la Allahu Akbar siga t'o la u y'a fɔ Allahu Akbar an bɛ dugawu c'est à dire laadiriya in na an b'o kɔ tiɲɛ o don dɛ jamana in bi dingɛ kɔnɔ ni nkalon de ye nkalonji o de ye jamana in to bi ko tɛ dɛ a mɛnna Allahu Akbar Bandaw du courage voilà on est derrière toi si tu prends chemin direct c'est ça même Bandaw si tu prends chemin direct o de kama i m'a ye Haidara y'a gɛlɛya dɛ ay y'a gɛlɛya Haidara Haidara y'a gɛlɛya dɛ Haidara Buaga mɔgɔw ani M15 mɔgɔw olu jigi tigɛra ko digiw bɔr'u kɔrɔ u jigi tigɛra olu b'u kunda i kan u b'u kunda i kan k'e ka fara u kan k'aw ka se ka fanga kɛlɛ Haidara n'a ka koba depuis quand aw ye Haidara ye opposition na depuis quand aw ye Haidara ye ka imposer fanga la i t'o ye dɛ Haidara il était toujours avec majorité kɔnɔ fanga bɛ yɔrɔ min na gɛlɛyara a nɔgɔla ale bɛ taa yen de hali n'a sɔrɔ a bɛ dɔ fɔ mais a kɔni bɛ taa fanga nɔfɛ c'est comme ça ne yɛrɛ filɛ nin ye Dani ne ye san joli kɛ opposition na yan ne ye san joli kɛ mɛ opposition na taara dangadenya don a opposition gɛlɛya juguya se t'aw ye maa bɛ to opposition na wa i bɛ to a ye Europe opposition yɛrɛ ka wusa kɛ fana Afrique ye opposition mɔgɔ bɛ to opposition kɔnɔ i ni hɛni don wa kɛlɛ tɛ baw a n'a fitiriwaleya
fo aw jigi tigɛra dɛ aw kun nalen don k'aw t'aw ɲɛsin Haidara ma ko kana ka transition in kɛlɛ Haidara yɛrɛ ko ten dɛ Bandao on est derrière de toi si tu prends tu mets direct i y'o wɔrɔ faamu ko n'i ye Alassane Diatta minɛ k'a kɛ kaso kɔnɔ direct n'i ye loi min ta k'a kɛ direct c'est comme ça l'homme il faut l'homme c'est pour ça Bandao tɛ kuma dɛ Bandao ko bon ko n tɛ démissionner an bɛ ɲɔgɔn na a wolola min na o ɲɛma la bubu boli mɛ ninnu de ye jamana jɔlaw ye Asimu ninnu de ye jamana jɔlaw ye bilahi jamana in bɛ diriger Bandao mɔgɔ t'a la o Bandao bɛ Ala de wɔrɔ ɲini a bɛ mun kɛ diɲɛ kɔnɔ a y'a fɔ 100 ans Bandao ko ten 100 ans ale bɛ retraite la aw ko k'a fɔ a muso ma ko madame de la présidente muso a ko k'o t'ale muso ye dɛ présidente muso fa jumɛn ko ale muso tɛ yɛlɛ kuluba yan ale bɛ yan san kelen ni dɔɔni hali kuluba yan muso tɛ yɛlɛ yan n'a ka kini mɔna a bɛ taa jelibugu la a b'a dun yen kuluba ni se yen dɛ wa a denw kuluba i tɛ yɛlɛ dɛ ale nana maliyɛnw ka mission la o mission bɛ réglé ça va san 1 ani kalo 6 ale bɛ maliyɛnw ka mission de la o mission bɛ réglé ko wa ko kalo ko miliyari dɔ bɛ yen ko o yamaruyalen don président muso ye a ko miliyari jumɛn o miliyari a y'o fara fantanw ka sara kan a y'o don dɔgɔtɔrɔso la a y'o don fɛnw na diɲɛ tɛ foyi ye nafolo tɛ foyi ye o miliyari tɛ d'ale muso ma Bandao de y'a fɔ k'a denw doralen don hakɛ dɔ la a ko ayi ko t'ale denw ye dɛ ale yɛrɛ ka sara ale b'a ka denbaya balo n'o ye jamana in ka dɔrɔmɛ ale mago t'a la ale bɛ retraite la 100 ans Ala de nana n'a ka na ye ni Ala nana n'a ka na ye ka n'ale bɔbɔkɛ belebele cɛkɔrɔba ɲuman ka n'ale ta ka na n'ale ye ɔ ale bɛ baara de kɛ maa si ka mana ka kuma caman o tɛ o ale tɛ taa ka bɔ yan ale de ye président ye maa t'ale contrôler ale de bɛ maaw contrôler wa n'i bɔra a b'i ko tigɛ n'a y'i minɛ acte bɛ passer sariya bɛ bonya fo ka Alassane sa cɛkɔrɔba dɔgɔ y'a da ye nin ye bilahi ne ye nin fɔ aw ye k'i sigi ka président neni k'i sigi ka ko dɔ kɛ a y'aw sigi aw ka lajɛ sini a y'aw sigi sini aw ka lajɛ n'a wolola min na aw b'a ye article 47 ouverture article 47 n'i y'o ta k'o lajɛ o ye c'est-à-dire Alassane a nɔ minɛlen don ni article 47 de manifin Mali kasobonba n'i bɛ don ale kɔnɔ article 12 de b'ale dayɛlɛ i bɛ don article 12 o bɛ kasobonba dayɛlɛ article 12 ma ɲi dɛ ale de bɛ kasobonba dayɛlɛ i bɛ don Bandao de ye nin kɛ Mali kɔnɔ Bandao de ko a tɛ fɔ ale muso ma ko madame de la présidente ko président muso o tɛ fɔ ale muso ma dɛ président denw o tɛ fɔ ale denw ma dɛ ale bɛ mission de la ni manifin i bɛ mission na mission bilen i bɛ musow mabɔ ka denw mabɔ u bɛ don u bɛ se ka don i ni hakili cɛ ale bɔbɔya kama kabi Ala ye diɲɛ da depuis bɔbɔw bangera jɔn tɛ bɔbɔ la depuis bɔbɔ bangera bɔbɔ ma sɔn jɔnya ma tariku la bɔbɔ ma sɔn jɔnya ma bɔbɔ ma sɔn jɛngɛ ma bɔbɔ wo kileniya ale Bandao ko hɔrɔnya kosɔn ladiriya kosɔn maliyɛnw ye bonya min ta k'ale sɛgɛrɛ ale bɛ article 3 ale b'o ta k'o pratiquer ka to a ka hɔrɔnya la a filɛ o de la tan o de ye Haidara ninnu bɛɛ na an bɛɛ b'u nɔfɛ Mali kɔnɔ n'aw wulila k'an ye M15 ye n'aw wulila k'anw bɛ ta k'an ye Bubu ka mɔgɔ ye maa si t'aw fɛ transition in bɛ kɛ de wa a bɛ kɛ a bɛ s'a se cogoya la bilahi maa si tɛ k'i ka mana de bɛna transition ye k'i b'a la nɔgɔ i b'a ci Arasa fila kɔlɔlɔ la ni danga bɛ maa kɔ i bɛ bila transition na bilahi article 47 article 12 a bɛ kaso dayɛlɛ sini Arasa bɛ don a bɛ t'i da n terikɛ y'i da diɲɛ don bɛɛ ye wagati ye cɛbakɔrɔ bɛ yen n terikɛ ye cɛ ye cɛbakɔrɔw bɛ yen sa Dani yɛrɛ san kelen kɛ ko in na n bɛ ko in dɔn kojugu cɛw bɛ yen cɛ seru bɛ yen cɛ vieux bɛ yen cɛ Sidiki Jabate bɛ yen terikɛ cɛ terikɛ Petit Gima bɛ yen a bɛ kɛ ɲɔgɔn somɔgɔma ye Garandoshe bɛ kɛ Magenisi bɛ yen da ye dɔrɔn o bɛ Petit Gima kɛ Magenisi ye Magenisi bɛ yen cɛ Garandoshe bɛ dayɛlɛ cɛ
ha cɛ adama bɛ e cɛ diɲɛ dɔw tɛ kelen Bakari Togola bɛ yen sa Bakari Togola min y'o ka dossier ta Bakari Togola bɛ n terikɛ cɛ n terikɛ adama bɛ yen sa cɛ n terikɛ cɛ mɔgɔ caman bɛ yen cɛ grand dossier bɛ diya sini mercredi grand dossier a bɛ diya mercredi grand dossier bɛ diya kojugu n terikɛ bilahi tribunal commune 3 n ko mercredi grand dossier bɛ diya n terikɛ a ye ji min a ye ji min a ka mɔgɔw kamana gannen bɛ u siranna u jatigɛra u kamana gannen bɛ n ko cɛbakɔrɔ n'i ye ne danni sigilen ka kuma cɛbakɔrɔ i bɛ janjo de jɔ fɔlɔ n'a bɛ f'i ma ko cɛbakɔrɔ Nelson Mandela ale ye kaso de kɛ ka bɔ ka kɛ cɛbakɔrɔ ye e ma kaso kɛ fɔlɔ n terikɛ i bɛ taa nɛnɛ de n'i bɔra o la i bɛ kɛ wara ye warajala i bɛ kɛ wara ye cɛ i bɛ Mali minɛ cɛ e Ala n terikɛ taa nɛnɛ kamalenkɔrɔ tɛ siran kaso ɲɛ kamalenkɔrɔ cɛbakɔrɔ i tɛ siran kaso cɛ t'i da i cɛɲɔgɔnw bɛ yen sa cɛ t'u baro garan dossier la n terikɛ Arasa kungana Yusufu cɛ t'u baro kana siran den cɛni bɛ ko de kɛ ko min saya walima kaso walima i ka balo il faut assumer c'est ça bigobanw bila ko in na Libi kaso siɲɛ 3 Italie kaso siɲɛ 1 Faransi kaso siɲɛ 1 Mali garda bi siɲɛ 2 bigobanw bila la ko in dɔn terikɛ kamalenkɔrɔ ye kamalenkɔrɔ de kamalenkɔrɔ ye cɛbakɔrɔ de cɛ maganisi bɛ yen sa cɛ petit gima bɛ yen ale ye maganisi ye a b'i laminɛ i bɛ grand dossier fɔ an kun cɛ ta mɔgɔw baro cɛ ta jamana kɛnɛma la cɛ ta kibaruya fɔ kasola mɔgɔw ye sa a ka mɔgɔw an ka mɔgɔw lamɛn cɛ an ka mɔgɔw lamɛn u jatigɛ bɛ u siran bɛ u jatigɛlen n'u siran bɛ siranko tɛ tiɲɛ fɔ don an k'u lamɛn. an ma ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ u y'u profiter ka arrestation extrajudiciaire nin kɛ ka ɲɛfɔ k'u ye état d'urgence même s'il y a l'état d'urgence quelqu'un qui est connu mɔgɔ min dogolen tɛ un chroniqueur public un chroniqueur national ka to o minɛ tan cogo la ça c'est le kidnapping quoi quel qu'en soit Alpha et quel qu'en soit Alpha, quel qu'en soit Youssoufou, quel qu'en soit Asmao, quel qu'en soit au président, quel qu'en soit au Mali, quel qu'en soit n'importe où, quel qu'en soit. Où y a kidnappé, même pourquoi on a arrêté Adama, ça c'est merde. Et ça avait Boliwa. Mon merde, pourquoi on a arrêté Bakari Togola? Bakari Togola te m'ordonné, il défend. Pourquoi? Même si tu es le président de la République, on doit. Mais, c'est pas un journaliste. Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez bien que c'est un chroniqueur. C'est pas un journaliste. C'est ça. Mais, on sait. Est-ce que petit qui m'avait mal avec Kassola? Est-ce qu'il avait bolia? C'est lui qui avait Kassola? Est-ce qu'il avait boliwa? Ate boli mais nango karsa yi ninye sirigi jama ka girni arasai même petit gima ka girnai mais no libe kasola ko arasa ko chroniqueur ko ay ko no ko te boli ko ma ta kamine aw ni ala ni kirache nunu be do nunu yere ba do an sigile jamana yere sigi chugo mi wa na fara ko ni mi ko do ke kaso te mo fa yo kaso ça c'est punition ça c'est éducation pour que on va te choquer pour te éduquer il est comique ni ya ibia il est comique qui punit punition mu itati yere ibli itati yere na fara mbibla sokono mo de bi dala ibe kuru kono ida yandi ite bo kata kenema ite bo kata musoko ke ite bo kata sinima na ite bo parce que ne sigile na idija ne betla sa mbafo bo nga kata chidola metanga momlita metani worola mais kasola o te ça c'est punition kayila qui empêcher qui de gundoni o de kasoli mate bugo ma favorote foi mais ça c'est éducation on va te éduquer te choquer pour te éduquer. Comme quoi, il est féminin, il mène la commune, il mène la ndila. Oh, ni bora, chiewere,
e b'a dɔn hali n'i bɛ fɛ ka ko kɛ mais hakili bɛ jigin a la ne taara kaso la fɔlɔ la nin ko de la donc nin ko ne tɛ se k'o kɛ bilen parce que ne b'a dɔn n kana dɔn k'a fɔ ko wa ko min don a bɛ ɲanki sariya ka jugu a dɔnbaga de ma sariya a ka jugu a dɔnbaga de ma maa min bɛ sariya dɔn sariya b'o yɛrɛ o yɛrɛ bɛ sariya sɔsɔ sariya ka jugu de ma o jago ye ɔ arasa n'a man kan tɔw n'a ka kan bubu b'a dɔn ale ye min ye mun ye bubu boli le problème de arasa hali n'i sigi k'i miiri bandi chef bolila bandi misɛnnin ko k'oli bila i fɛnɛ sa i kunkolo ka baara kɛ bɛɛ b'a dɔn arasa bɛ taa ni kaso kelen na parce que ni maa min y'a kɛ n'o ye bubu ye bubu bolin bɛɛ ni bubu bolila arasa tɛ se ka diyagoya il faut aller en prison mon frère mais arasa il est qui à Bakary Togola il est en prison il y a des millions de personnes qui ont voté pour Adama pour être maire de district mais il est en prison mais vous parce que ça moi je le dis ne y'a fɔ ye aw tɛ fɛn kalama aw ka dɔnniya ta man ca aw tɛ ko dɔn les moutons les gros moutons ils restent toujours moutons c'est ça votre problème après vous venez me dire vous êtes des intellectuels c'est ça moi je comprends pas Daniel de Paris Angoulame on va ça Angoulame mais ça que les hommes mobiles de dire que vraiment donc on va sur la justice, mais sur l'injustice, on doit accepter ça. Là, avec voilà, une manœuvre de paralyser quoi. Voilà. Il faut que les gens se mobilisent. Vous-même, avec justice, on va à respecter. Mais injustice, donc Rassa Diato a été détenu par injustice. Donc injustice, auto-accepté. Il faut casser tous les Bamako, c'est ça votre mot. Il faut détruire tous les Bamako. Ouais, toi-même, toi tu es ici, tu es comment là, Allemagne, tu ouvres ta grande gueule, ta grande bouche, Allemagne c'est là ou quoi, qui da baraba denyele, qui da qui sigi, i kokili flakaya, kakuma do fota malega fo. Ne e denye ka do malega fo. E rete mal, e mo te malien. E bi dado maliko la muna Allemagne c'est là. E te malien, e bi dado maliko la muna. E ni bache. E te malien foi, e wolo la Sierra Leone de. Guerre de ilaboli. Ki wolo Sierra Leone dugu, uga bourse kono dugu ndolay. E bi ni dado maliko la jogodi. On peut pas accepter. Et dans et t'as accepté ta malage. Et t'as accepté. Ah, Sierra Leone de. Et t'as accepté. Et t'as accepté. Arriba quoi malikase. Dans la déo. T'as malage. Et voilà mali justice mettra. Moi debout c'est WhatsApp kono. Da bara baya kumala. Ne bara baya kumala. Bla Korea kumala. Mais on est resté à ta malakata. Comment il faut? En tant accepté en bas kata donata injustice. Vous-même vous savez que les gars, les quelque chose que ça dit les comment les gars a été les trucs a été rapproché des Rasbach. Avocat trafic. Vous savez que Sidiki Diabaté il a combien d'avocats? Plus de 11 à 12 avocats Sidiki Diabaté. Vous-même vous venez nous dire ouais avocat on a pris et Rasbach on a pris 3 avocats. On va comment là demander 2 avocats encore ça sera 5 avocats. Donc vous-même vous avez que vous n'avez pas les moyens. Sidiki Diabaté il a jusqu'à 12 avocats. C'est pas le problème d'avocat. C'est pas le problème de... Quand tu prends un avocat, c'est pas que avocat. Avocat, on est maintenant qui défend tout là. Mais avocat, tu sais la décision, ta. Juge placé là, ni progrès. Avocat côté où? Ni avocat côté, tu penses que c'est lui qui va chibi. C'est lui qui t'échit. Parce que vous savez bien, un homme, le nom de féminin. Article 47, il article 47. Allez, le mieux 25 ans. Mais comme il boubou là. Oh, 35. 10 fara là. Arasabi. Article 47 ya mai. Billahi. 25 arasaga ngoge mais bubu bolla. Bubu ya churu. Aw te ko nyedo obna nyedo. Billahi. Na unyama yele, na aw nyema yele, abaw nyele jie kono. Na wo kawe saga dewni, abaw nyele jie kono. Aw kungulu, aw nyine ni beko direct. Ah oui, moi, Allah,
Mali justice te ina fo folo de demsanu de be sisane oli maide ah problème tala anga ta fait anga ta anga mouton na me on peut pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter. Tu t'assois sur le WhatsApp, tu ouvres ta grande gueule allemande. Et puis dado marigola chodi et ni bache demunga wolo Sierra Leone on va dado marigola ah rebelli au fawye rebelli ake au faw borakata rebelli ake Sierra Leone ah normalement au bef au fleni parce que rebelli au ngolo may rebelli koro de rebelli au ye rebelli ti dabo ngola do OK ere nana 94 kelemi ngira Sierra Leone na et taro de signer vers Allemagne oui et tara ntaro Union Nations Unies qui ita katani Allemagne afin adopter ah ifane bi dado ma ere mali yi war mi tado ah OK c'est tout ce qu'on peut demander hein? Sinon je vous jure n'aya coque comme ça là ça buta dabri ka blanche pour que faut te boire là et après on aura que du regret et la crise c'est tout. En tout cas on va dabri arasa kuna faut te boire là eh ben vous ne boire là afle kasola arasa fleni afle arasa fleni arasa fle comment là Oranto gendarmerie do kayende nawi de ta la boge nawi de nya ta la bo o e kayen do de o te kaso moire ni kayen kayen avec kayen avec article 47 anaka article 47 me nyomolo ay ta la bo aw ma se ka mo mi la bo kayen aw mo de la bo tribunal la wa. Mais vous êtes bête, vous êtes malade. Mami, au moins c'est à la boîte Kayana, au bout de la boîte terminale là. Eh, Allah. Oh, Chini, Allah ka Chini ira na bayi. Chini ambayi, Chini. Alicia, un français, tu es un français une fois, tu es un français fois là. Tu vois non beniga français fo jogodo mamoun fene bene la me oli ba do ne ga français bi da woro mina o français modèle mene da kono parce que ne nga français kiré ñere di voilà on va français on va kiré ñere wa na ya kiré ñere ni tra dictionnaire kono iba soré ah o de bloc to la de angula me suivra quoi le jeu est connu il faut que les gens restent debout il faut que les gens se mobilisent franchement dit quoi voilà dès maintenant de dire à tout le monde comme ils ont dit, je laisse dans la main de la justice, ok, pas de problème. Mais vraiment, quoi, il ne faut pas que les gens vont se laisser lérer, de dire que, ouais, comme ça, la justice. Non. Parce que les gens c'est vraiment quoi, bon, à faire taire quelqu'un, à faire ce que quelqu'un, vraiment quoi, ce qui peut en douter, c'est de se mobiliser. C'est de sortir, de mettre que voilà, juste la justice. Ah, d'accord. Si vous mobilisez, c'est comme quand on est baillé quand on juge babla. Année 2017 juge babla. Comme quoi on carte clé de tout nade. Deux choses mais clé mais on clé de maïde. Oh il nomme les nos femmes on. C'est comme allo qui rane là. C'est comme il y a accusé qu'on est document là parce que n'est pas casso là n'est pas casso mina. On est ndog mais comment téléphone là on be business doké. N'est pas mou kana nae, n'est pas avocat insisté ku kana nae. Ou est femme beke. Kakumaga imasekana la loi ne menene no femina ni sera ka san kele ke jugement ma saka ke o sharaba ira kuna yere ka ngabo o nyere ni hake do kaka amake ne sangile mo chugula jugement ma saka ke moi j'ai pas condamné ne m'a condamné parce que yene no mene femina ne ko mami ne imposé mo mi akoko yeni ke oh natri kumaka oh neni mo mi kumake akoko kumaka mawolo oh kumana fa ina ni kumaka ni anga je tribunal la bela jere ngambe billahi c'est ça sankele ngaro chukula perevu mai ni perevu mai oh sharia ko dani iminere do
Alhaji Waliju I minɛnen do kun min na a kun tɛ a hakɛ tɛ an bɛ bila ne ka avocat ko ne bɛ bila an bɛ dɔwɛrɛ kɛ n ka droit ɲini plus de 48 000 euros ne ko avocat ma n ko a ka ɲi n k'o kɛ an k'o to ten n k'i yɛrɛ k'a ɲini maa min bɔra kaso la n ko ne bɛ n boli ka Faransi ma gɛn ne ko non n terikɛ e k'o droit ɲini Italie jamana in ninnu ka jamana in ma ɲi e k'o droit ɲini ne bɛ Faransi ma gɛn n'i y'a ye Arasa bilara 2017 la loi ja e tɛ juge dɔn hali bi o e ma juge dɔn n'i y'a Arasa bilara 2017 ko clé min bɛ yen clé min ni Arasa ka ko b'a kɔnɔ clé in de ma ye wallahi clé ɲini la tribunal la a ma ye mais i sigi i ka lajɛ lundi don juge da ye dɔrɔn procureur da ye dɔrɔn ka fini finman in don dɔrɔn ka jɛmani bila ka jigin dɔrɔn ka na dɔrɔn juge de inscription dɔrɔn i bɛ tabalini gosi procureur b'a fɔ bon ne ma tila n ka enquête la fɔlɔ procureur b'o de fɔ bon j'ai pas fini dans ma enquête il faut même mandat de dépôt je vais faire les recherches d'abord ni ko nana ko in compliqué len do le procureur il a droit qu'il même sous mandat de dépôt ka biga ko ɲɛɲini pendant 3 ans 4 ans biga ko ɲɛɲini. C'est ça, vous-même, vous ne comprenez pas. Le progrès, il va vous-même mandat de dépôt avec article 47. Quand vous l'avez, tu as dit, hein? Ce sont les là, attends, ce sont. Est-ce que tu dit? Est-ce que ce sont les là? Ce sont les là. Fais un test, ce sont. Chérie, tu voulais, on va te faire. Est-ce que ce sont les là? Ce sont les là. Hanni juju ko ni ko progrès va quoi? Ne ma klanga enquête là. Ni programme quoi aller ma klanga enquête là. Juge sera faux. Faut programme la klanga enquête là. Donc les enquêtes comme Boubou Bala. Programme enquête de qu'est ça? Na ye enquête ke comme Boubou be affaire ina. Faut Boubou faire la main, mo ora ga la main. Nyano che, mo ga cha. Arasa be la mandat dépôt là. To be la mandat dépôt là. Programme ale bɛ wuli ka wuli jamana ye comme mun bɛna kɛ k'a fɔ k'an bɛ fanga dafiri o ye kirimu de ye wa u n'o hakɛ de ka kan wa u ni mun de ka kan ko in ye nin de ye mais comme aw m'a faamu mais aw b'a faamu ala ka sini yira an na aw m'a faamu aw bɛna faamu ko in ye nin dɔrɔn de a tɛ gɛlɛya yɛrɛ Abdou Niang ko les journalistes yi a bɛ min an k'u lamɛn aw kana dimi dɛ aw kana dimi. Mais le justice, non. De le faire montrer que non, ça ne peut pas aller, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Donc, ça, c'est à votre niveau au Mali, là-bas, quoi. Qu'elle les arrête, parce que j'entends beaucoup de sites que, ouais. Sur leur niveau au Mali, Fouga ira Mali justice, là. Quand injustice, quand tu marché, jamana kono. Et puis, c'est de WhatsApp. Mais, et tête. Moi, mais tribunal, demande fier Mali kono. N'tergue. Et communé tribunal do et communé 3 tribunal ou to ma fiene mais communé 3 tribunal et ta do Arasa budo et communé 3 tribunal juju do Arasa budo ou même mira aw la chini fo kaw sa dien kono aw bina do sharia mi aw ba do mo boya mi aw ba do jamana boya mi aw ba do mi me passer aw ba do chini Comme tu l'as dit, problème là, on a gauche. N'a pas fameux, on a une tournée d'eau, a une à Bayele. Maman me coin galama, olé ou bolodigi. Mounou me coin, mounou me codo, olé ou bolodigi. Mais comment te codo? Codo na taula. A on est à Gaussi, WhatsApp gono. Kulushi du Varabarola. On est Sunguruba ou Baroque. Outaoui, Mounty. On me t'a cogné. Ah, il y a un journal simonier, on me t'a cogné, n'ganadi. Ne, ah, il y a un journal simonier, il y a un journal sui, Allah est redé, n'kewi. Allah est non d'akou, calanendo. Allah est non à montrer, combien d'années blacana. Amina Yeram non calanona, coûte fouille de rouleau sans fait. Au tas de n'ami à ta bien fancy de rouleau sans fait. Ne a fora ça, on va ça dans quelle moyenne. Kabi ala qui da magnifique parentité qu'elle il faut faire attention. Ni parenté jaratiga sera fait.
ne a voir ça ngo paranti kele may paranti kele o gere gere o de fle aw ye arasa tuyi aw bado arasa bado cheta no fe musota no fe mimi saka kele ga ina fo dani wa cheta le no fe mimi saka dani kele a musota no fe mimi saka dani kele billahi amati ngono ugoda arasa be bo ay rebi defane bolu kaka a defan be bolu o de nana ni bela jeli na fera quoi arasa qui défend à quel tout seul au temps quand moi j'ai été le chef de l'état-major à Rasbach les 7 moments arasa il était tranquille hein? Quand les gens viennent et clasher à Rasbach en tant que le chef de guerre le chef de l'état-major dans de Paris hein? Merci, bloqué tout. Tu vois, non? Dans de Paris, chef d'état-major, il n'y a personne qui va parler sur Rassa. Mais là, maintenant, aujourd'hui, ton propre chef d'état-major, tu vas faire guerre contre moi. Tu ne peux pas avancer, mon frère. À cause de ça, hein? Tu es au Fologo, au Dodoni. Nemaïne. Mais là, Nemaïne. Où flâne les Français? Ou la mafia ni nyonga mais tu as osé musota osé parce que tu sais mon chiki ne ou mine jamana inkona ya ku mine malila arasa ka arasa ke kono ye sigoro kelen tala tugu abedo dube kono abita nyoso ni dube kono Allah fait afleni adusu kashi jigitire Allah bana muwanite c'est ça Dani de Paris. Nene goshi ibe koke balu deke billahi sinoti arasa de sino buba kalama e ma buye red de mo juna na ko mo shi gara ne lame ale ta do horanya la nene arasa ga je aka donata borata ya Allah Dani de Paris ali haji de Paris wali ju de Paris karamo de Paris belebele ko belebele ha gorobine ko belebele Dani de Paris nya pere arasa kunya donc fala mina billahi on va te mener à pera ngoromna soma wula fe arasa publication nge kabita kabe ouverture média la bi ngo ado nya fo jason ma go jason wara sa publication ngo do retere nya pera ko ni karim ngo côté mi ngabita yer la dia ouverture média ça fait atara pare parce que ne bado abe ina fo ne de arasa wulu ne bado atara ka ta yer la dia indi atlara amna kuma no fo ni mo jera fe no be mante o kata. Bon, petit, tu es trop petit devant moi. Tu es trop petit, mon frère. Tu vois? Let's go, Dani de Paris. Let's go, let's go, let's go. Let's go, Angoula, mais. Ouais, Jara. Ouais, c'est vrai, mais. Alors, ça, quand il a quoi, au corps, mais ne connaît pas de. C'est de. Anga, c'est anga. Association, anga, il m'a qu'à politique. Parce que n'a qu'à parti politique, mi filɛ ka kɛra sara tɛ k'a la tɛ minɛ diɲɛ kɔnɔ a de ko ne no diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ouais politique parti politique ɲɛmɔgɔ tɛ se ka minɛ ka don kaso la tɛ se ka minɛ ka don kɛrɛda bɛɛ la. I dan sɔgɔ ni ko dankɔrɔba komanya i dan sɔgɔ ni ko ni ye fɛnɛ siɲɛ fɔlɔ ye ko mɛn mais n balimamuso yanni k'i dalen to i ka dilan kan parce que n b'a dɔn sura i ma sinɔgɔ. Ah, il m'a sinon sur gagné. Ani haloga me bado ngafo ishira muuli la. Ngoko yi mogo dunu beteni. Uta sinon bolo made. Ube sinon ube shimuuli dila. Mugu. Ala ube shimuuli la. Mune mnake ko arasa ka candidat ko arasa ka candidat me. Ko ka ke président e fanimba. Sagaya tiɲɛ mais sagadenya modo ne tɛ nin kuma fɔ aw ye don o don n ko ɲɛna k'a fɛ président a y'a fɔ Arasa ye maire tɛ conseil a kan ka conseil ɲini bila a tɛ sɔn a yɛrɛ t'o sɔrɔ fana yɛrɛ an n'aw ba cɛ président jumɛn Arasa bɛ kɛ wari jumɛn président ye depuis Ala ye Mali da aw ye président jumɛn ye Mali la ko dɔ nana k'a kɛra président ye nin kɛra premier ministre ye ko hali nin kɛra ministre ye ko mais k'a ba furulen tɛ dɛ ah. K'a sɔrɔ la cogo min na aw y'o den Mali la Mali barika ma ban ka s'o ma dɛ aw b'o ye yan aw b'o ye Bamakɔ commune ba kelen ani kɔ Mali bɛɛ a y'u fara ɲɔgɔn kan maire hakɛ min b'a kɔnɔ aw ka maire dɔ ɲinana
mi ye sumajiya den dɔ ye a y'o yira n na a tɛ yen maaw mɛriya yɛrɛ ka jugu kojugu députéya ka jugu kojugu ɲani k'o dɔn o b'a sɔrɔ an y'i dɔn fɔlɔ de an y'i dɔn an y'a dɔn k'i bɛ kɛ député ye i ye mɔgɔ ladiri ye i ye halala ye i bɔra danbetigiw la i bɛ nin na o b'a sɔrɔ quartier kɔnɔ mɔgɔw y'i dɔn an y'a ye k'i bɛ kɛ maire ye commune kɔnɔ i ka boli ani ka nin i ka masa bonya ani ka jeune bonya an b'a dɔn aw ye ɲɛmɔgɔden kɛlen ye maire ye aw ye ɲɛmɔgɔden kɛlen ye député ye Mali la Arasa b'a dɔn min don aw aw souhaité ko président kɔrɔ jumɛn fa jumɛn fɛ aw yɛrɛ b'a dɔn se min kɛ k'aw bɛ taa kɛ parti politique ya parti politique Arasa wala n'i kɛra parti politique i tɛ se ka mɔgɔ fɛn minnu bɛ taa a b'o dɔn o fɛnɛ man da a tɛ se o a tɛ se a tɛ se sinon o bɛɛ fɔra aw bɛ fɛn fɔ nin bɛɛ fɔra ye mais a tɛ se o yɛrɛ tɛ se ka kɛ yɛrɛ mais e ye min fɔ ko parti politique ko ayi dɛ ko n'i kɛra parti politique e tɛ minɛ bilen Mali la ɔ a bɛ min kɔnɔ e tɛ minɛ bilen e tɛ datugu bilen mais e ma se kana o bɛ n'i ka parti b'i bolo i ye parti président ye i tɛ taa kaso la i tɛ minɛ bilen foyi foyi i ma Umaru Mariko ɲininka dɛ a ye kaso kɛ dɛ i ma Sugali ɲininka parti politique b'a bolo dɛ a ye kaso kɛ dɛ a taara garde à vue la ni terimuso voilà quand vous êtes des moutons vous resterez moutons toujours. Il y a quelle loi qui dit que quand tu es le président du parti, on n'a pas le droit de te mettre dans la prison en garde à vue? Il y a quelle loi qui dit ça? Quelle loi? Les moutons, quand vous êtes des moutons, vous resterez toujours moutons. Toujours. Ah bon, fɛn minnu b'a kɔnɔ a filɛ Mali yɛrɛ cédère muso ninnu ni min tɛ logo feerela ye wula fɛ jɛgɛ feerela ni o bɛ yuguyugu ni feere la sugu la olu fɛnɛ ka commerce warini u bɛ n'u ma karisa wele walayi de a donna ta u ka jago kɛ warini o fɛnɛ bɛ ka mana da inventaire ɲɛla sinon aw bɛ mun ala Arasa minɛna don min na a minɛna musomanin minnu bɔra u lajɛ ni min tɛ théâtre tournée la ye Mali théâtre tournée la sɔrɔ yugu feerela nu ani namasa feerela nu namasa dangana e n'i ba cɛ k'a ka téléphone charger dɔrɔn ka cɛw wele dɔrɔn jago kun dɛ a kɛra alamfani ba aw ye min ye ne b'o dɔn ne y'o de fɔ c'est pas possible ni mɔgɔ wɛrɛ don là d'accord mais ne Dani Alhaji Waliju karamɔgɔ belebele Dani de Paris tellement que nera nyamula kile blanda ablena wera ko de kana WhatsApp group kana banin na no kana ta to ke banin ni fela la tellement ablena do dala sisa tellement ya bleu dala Dani de Paris ala musara ko de ko ke parti politique ya ala be parti politique nyamoko segam ne ka do ka sola segam ne ka do karla vela. Bon, allez, comme parti politique, il y a un peu de kaso la tête de garde à vue. Mouna, parce que ni namasa ferila de bilashi, namasani ni avocat ni noir, t'es avocat toi. Ni bol de faire guidon la oui, parado bedosa, chauffeur bedosa, motetu bedosa. Parce que gomu nous fait le Arasa pour la cité pour y avoir un fond de mine là-bas. Nous allons dire ça. La ilaha illallah. Tellement nous allons dire quoi. Tellement nous allons et je regarde ta dollar. On a bon musola quoi. Parce que ni ma bonne na sa ma bonne na quoi. Ma sari mami te ko kala. Mami o ni gara parti politique. Iti ta garra bila ite do kasola. Ni gara presa. Ne te guidi ka président fait 2002 là moi nous on a souhaité ne ka idamina sa ame domina ko be te guidi ka président fait eni bacha guidi be avec mu vous be kuma do fo o be kuma to ni fotingwa eni bacha président absaka conseil bla koroni meke mu
parti mo do parti politique qui ma do na namfigi mami date sigi mami namfigi ega suedu agere ega suedu 2000 na be président ma be président teni eni bache figa ke président figa ma be président pour la campagne il faut avoir 1 milliard d'abord et président teni mais tellement auti kodo do djie kono c'est pas quoi nous nous faisons sigler nos français ku fauje warla ku bauje warla arasa sogoni kama wuga na folo beta ko ne arasa na kaboli juge billahi abefle abe sosolita law blebele bari ne be bok bokro ne be bok makono me bok makono ka fu ka wali mando ma fu ka wali mando entre parenthèse ni ngi video kungurundo e so madaina ka fo Abdou Nyangi ko ndi ya osé ni ya blagana ibado mindo dani de Paris mayne Abdou Nyangi ne dani mayne billahi ne may ne des journal sur la dia ka politique mo ko stopper ya Paris de wolo memolo Europe yere be memolo ne de toya ka bulado chewla Amerique ne de toya ka bulado chewla France Mali kono ka bulado chewla Côte d'Ivoire ka doula Espagne dani de Paris ne de toya ka bulado chewla côté nan tan nani befe sosoli bala sosoli talo donc do iga dogo ni ko nuna ta do ni barika ni ibba fe folo ni sanjole iga musoroba bi voilà bogo mi yere to do gerebu o de na ni ko de ni ebe wo chodi segu kimna ka bo segu duguni na no kimna bomo kimna manmana kan fawni eni bache ni si santé quoi nyang mais pour un temps là comme il m'a encore c'est trop petit arasa même là il est trop petit arasa il est trop petit ni arasa be sekola ne daninga kele ne arasa bla ça ne arasa glandi ne afombo ya e man e ala arasa be ne don kojugu anofemo wontewu ne mi olibodo arasa be ne don kojugu ne arasa de la kalonani amaku aduna ko ke balikela ay do faraka juemika fle pour que arasa ga chi billahi arasa go duna ku gala jawa juena ma billahi ku ga juen doni dama kasegena wallahi ku ga juen don dali ma kasegena juen don qal no do ko al no kinindama aga ji doni mi ga juen doni mi billahi u ya fa ko tekeya ko juen woni antise ko dima billahi ayta aya ni ko sobe ku ga ji doni dama ga mi aka juen doni mi kona ma juen mi ko foi mai billahi ma fam o ta domindo o te ko di don mo be ko fam ina o ta fam o te ko fam ma o na fam Gemina. Hey, bele bari dagati alhaji tani wali ju dagati karabo tani bele uga bele dani bari alhaji ka ufo ga wali mondo mo melina ka be fo ga wali mondo che melina ka be fo ga wali mondo merci beaucoup Adja Marine qui faut que wali mondo dianete ko ni ga foli bele babiano merci beaucoup Dereu simra au bela jelenga foli bia Amerique tiana muso bi jalo fo Amerique qui faut jusqu'à Bamako au bela jelenga foli bele babiano merci beaucoup ciao me ka bela jelen fo ga be wali mondo ay bolina no wati la ay bolina mbila mamay ay bolina kele tala fo itala ne be tiene fo ne afo mali yawnye wo aywa ala ya da awnye kunfunye me kalambali tna dabira ondala ni na la ka donata tiete aw ma nyana bo hakili bambela ima famu ki kalanno to sidibe ko be chodi mi bloguer interige un termuso bi bloguer ntaro mo ko mi do mi bloguer e balan na doron bi bloguer
i balandro bloqué tout i m'a famu i balandro ali bloqué tout ka goromna fo tima bamako be goromna dafalewni ka fo ka wali nyundo merci beaucoup nana kajato aw bela jelinga foli bele babiano merci beaucoup mamadou beaucoup merci beaucoup aw bela jelinga foli bele babiano nasra sako jeunesse sogodogo kanin befo asuma bagayogo fatu zara ni bela jelinga foli bia farma kane alaka mayini mawga mayi ko alaka loga ke saran jalo kanin bela jeli fo alaka mayini mawga mayi fo etajen ki fo ki wali nyundo bela jelinga foli bele babiano merci beaucoup Zoumana Koulibaly Zoumana merci beaucoup Muntaka Dougara nere koromso kifo nere korge kifo ki wali mando Fatmata Samagi merci beaucoup iga foli bele babiano Soya la merci beaucoup Soya Bachili merci beaucoup Kaufo ka wali mando merci beaucoup Safia Tukone ka bela jelenfo merci beaucoup Abdoulaye aga foli bele babiano merci beaucoup Ladji Cissé ko be chou da minyomolo Jibi ko be chou merci beaucoup Madi Koulibaly merci Janet Kone minyomolo Moussa Sissoko kifo ki wali mando ah Sissoko Isen Kante Koyache qui faut une koyamuso bela jele qui wali mando merci beaucoup au bela jele na folie bele babiano Dani de Paris même musique gala même musique qui Boubousi comme tu dis Boubousi merci beaucoup au bela jele fo wali mando Kadiatou Sakuna qui faut qui wali mando il a folie bele babiano Toumani Kobe Chodi, merci beaucoup, Toumani Aminambolo. Toumani ga folie belle bien. Merci beaucoup, Daouda Damile Aminambolo. Daouda Damile qui faut qui Wali Mondo Aminambolo. Moussa Djene, Abechodi Aminambolo. Hama Kobe Chodi, Hama Maïga. Koroboroke, merci beaucoup, Aminambolo. Il ga folie belle bien. Non, Dani de Paris, Alhaji de Paris. Walidjou de Paris, Karamo de Paris. Dani de Paris, Alhaji Walidjou. Create my friends beat. Enemy de Zendu. Bare flow nigga. Merci beaucoup, Modibo. Auma endu yewa endu sego jabi endu kolobo jabi udagala bo fali. Boy, musique blagateme. Merci merci beaucoup, Mamadou Diawara. Kanu me kanta mamo kile iyo luche parani. Kadiatou Sakuna kobe chodi. Alagi sata gebe ni ba ferenda. Iga tanya ni mojugula. Ine ba di kata ni warida. Alanga kungozima. Mime ila ni ne mogo ka vivo. Waso bo batire. Nala sona ma ama ngabala ni po. Auma endu yewa. Endu sengo jabi. Endu goloko jabi. Udagala bo fali. Mine kudia musoro. Mawude bali denunu. Sultante Lulu, Yera Dombali Belu, Yaya Papa Betoni, merci beaucoup, Doubé Alou, Amiyomolo, Ibrahim Kamara, merci beaucoup, Yamusoro, Mawude Bali Belu, Maria Kasai, merci Kasai, Waru, Magazenda Elena, Waru, Apalelo Armuna, Waru, Begani Gatasaka, Waru, Nuni Dainga, Kisona Bolina. Nipere de bibolo, Tata Soumare, Kobe Chodi, Tata Soumare, merci beaucoup, Saradialo, Nikenye de bibolo, Asama Mola, Jabani, Kamere Jawara Fo, Gamoga Pelebele, Mere Jawara, merci beaucoup,
para busy. And you don't go sinaleno. Sanker Kemba, you command the Bilu Siramae. On cam to pay. The Bata de Tube Bolo. Mama la Bolo, and we para Bote. Janet and you are and you say Gojabi and Bolo Gojabi Bagari, Dagala Bopali, Mina Pudia Muso, and you are and you say Gojabi and you Bolo Gojabi and Dagala Bopali and Pudia Muso, avec quel taille? Merci beaucoup Sila. Samba Bachili. Created by the Prince Beat. Merci beaucoup Dani de Paris, Alhaji de Paris, ka bela jele fo Cheoche Melina, ka befo muso Melina, ka befo ka gabongo ga belebele mere jawara ibale fo gabon konla. Merci beaucoup tani flafla ibale fo kosobe. Merci beaucoup Moussa Sangare, ka bela jele nga folibi ababa Kamara ko be choda mi nyomolo, Fusine Fofana ka bela jele fo ka be wali nymandom. Maman, merci beaucoup. Ta ani flafla. Oura 12 asu sangare beni bela jele fo kosobe. Merci beaucoup. Cheikh Konate, Aminyongolo, mon frère Cheikh Konate. Aminyongolo, bela jele nga foli belebele babia Dauda Traoré. Merci beaucoup mon frère Aminyongolo. Ka bela jele fo bela jele wali modo ka fo ko rendez-vous te doré o chini mi na so ko article 47 nali nominé ale article mai parce que angati chama balela nali article nominé article 12 o be daile ale be kaso madaile ale be kaso madaile sa don no gera Yusufu Kungana ni do were ko kuyateba do were be oligo ko sakoba do were ko arasa jato ale ko ni chini donye domi nali tene tenendo ale kuma cha kosobe shini muni a yerale no gafo ale be ta yere soro sa fami grand dossier kata no yi maganizi kurami abno soro di to go petit gimba maganizi petit gimba o de be kuma be sara petit gimba la sa abalaje abe to baro grand dossier ale tago folo o be damine mercredi nata ka petit gimba ale maganizi ale be lamine lige Sirigi Jabate nunu ka se comme Dani Junior nunu Sirigi Jabate nunu be lamine gelaye Dani Junior ale be filmé gelaye petit gima no maganizi ale be lamine lige shini ko ala ye kaso mamogo ala yu garzege belebele jumendu no wa magwara sa jato ndoko ko Yusufu Kungana do yere ko sakoba do yere ko tenno to sube be chekelina do ko te shini ala ye petit gima nunu kata Dani Junior Sirigi Jabate nunu kata se fo cheto flaga bongono Yusufu Tulba chendo atidega chendo bamanangay bagari tugula no adama no kase mo ba be kala se ali mamunu be ani malika sola do mamuni de laga arasa togome nu mayu nyela mamunu be nu bes kaso ngona be sanduru santambo oli mabo kerema oli ngone arasa intome oli ma nyela ko shini ala oli garsege shini kadogo article 12 mi nale de kaso ba daile shini article 47 ni Mali progrès ale no di appliquer ka article 47 appliquer ka arasa ka daka madami no ba yera ka foko shini ko segesegeli arasa abe sige fofolo segesegeli beto sena ala ka barika do banda au justice malais ala ka barika do la Dani de Paris. One love à vous tous. Salam alaikum.